Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, alhamdulillah kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di majlis yang mudah-mudahan buahnya bisa kita rasakan nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, meneruskan pembacaan kitab An-Nasaihud Diniyah Al-Habib Al-Qutub Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu an. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat daripada beliau dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Beliau berkata, wa warada anna rak'ataini fi jawfil lail kanzun min kunuzil bir. Telah datang satu riwayat bahwa 2 rakaat yang dilaksanakan di tengah malam ini adalah kanzun, harta simpanan ya daripada kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan harta simpanan atau harta karun dari kebaikan, itu tidak semua orang dapat. Ya butuh usaha, butuh pengorbanan, butuh kekuatan, sehingga orang tersebut mendapatkan harta simpanan tadi itu. Bukan berarti ente jalan kaki kemudian dapat harta simpanan, bukan. Itu ya berarti hartanya orang jatuh. Ya, dompet misalnya. Tapi kalau harta karun ini ente harus ya nyari tempatnya dulu, kemudian melakukan penelitian misalnya, atau menggali sekian meter, puluh meter, atau sampai pada puncaknya dia akan mendapatkan harta simpanan tadi. Tidak semua orang, berarti orang-orang pilihan yang mampu melaksanakan 2 rakaat di tengah malam. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi SAW, agrabu ma yakunu rabb min abdih fi jawfil lail. Paling dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya yaitu ketika waktu tengah malam. Dari pagi, siang, sore, maghrib, isya, ya, kemudian pertengahan malam, mendekati subuh dan seterusnya. Kalau kita bandingkan mana waktu yang paling dekat Allah dengan hambanya, yaitu jawfil lail. Ya, mendekati pertengahan malam atau mendekati subuh. Ini paling dekatnya Allah terhadap hambanya. Nah, kalau sudah tahu seperti ini sabdanya Rasulullah ya. Fa in istata'ta an takuna musalliyan fi dzalikal waqt fakun. Kalau kamu mampu menjadi orang yang sholat di waktu tersebut, maka lakukan, kata Nabi. Berarti pertama Nabi itu menjelaskan tentang waktunya dulu. Dari 24 jam ini, waktu yang paling bagus, yang paling baik yaitu tengah malam. Di saat manusia tertidur, ya, itu Allah mendekat kepada hambanya. Bukan mendekat terus kita tinggal tidur, bukan. Ya, ada tamu mulia misalnya mau datang, kemudian kita dihubungi, ya ini sudah mau keluar tol Bonagung misalnya, ya. Wah siap-siap gitu kan ya, dipersiapkan ini itu. Begitu juga Allah Subhanahu. Kalau sudah mendekat kepada hambanya di jawfil lail, maka lakukan hal yang terbaik. Kata Nabi, yang paling bagus yaitu sholat di tengah malam. Kalau bisa, maka laksanakan, kata Nabi. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nas fi sa'idin wahid. Nanti di hari kiamat manusia ini akan dibangkitkan di padang, satu padang begitu ya, padang mahsyar. Fayunadi munadin, maka ada seruan yang menyatakan ainal ladzina kanat tatajafa junubuhum anil madaji'. Ini seruan ini mengatakan, mana itu orang-orang yang ketika di atas dunia dia itu menjauhkan
perutnya daripada kasur. Ya, bukan kasurnya ditinggal kemudian tidur di lantai, bukan. Tapi dia berdiri untuk ibadah. Kasurnya ditinggal. Badannya dia dijauhkan daripada tempat tidur untuk sholat, untuk istighfar. Itu nanti di hari kiamat dipanggil, suruh berdiri. Mana itu orang-orang yang di atas dunia? Tatajafa junubuhum anil madaji. Maka berdiri ketika itu. Yagumun wahum qalil. Yang berdiri tapi sedikit, tidak banyak ternyata daripada umat Nabi SAW. Fayadkhulunal jannah bighairi hisab. Maka orang-orang yang ahli sholat malam ini, qiyamul lail ini, yang sedikit tadi itu disuruh masuk surga tanpa dihisab, tanpa dimintai pertanggungjawaban, tanpa ditanya-tanya, langsung. Ini yang sedikit ini langsung masuk surga kata Allah Subhanahu wa taala al-hadits. Ini sesuai dengan qiraat yang kita baca kemarin itu ya, pertemuan yang sebelumnya dikatakan kanu qalila minal laili ma yahja'un. Mereka itu sedikit, qalil, cuman beberapa orang saja. Di mana di waktu malam mereka itu menjauhkan badannya daripada tempat di wabil asharihum yastaghfirun. Di tengah malam, di samping dia sholat malam, dia juga memperbanyak istighfar, memohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan sedikit tambahan daripada Habib Abdul Qadir Segaf. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah jama'ana Allah bikum fi hadha al-majlis al-mubarak. مجلس علم إن شاء الله يرتقي الإنسان بحضور هذه المجالس، وخصوصا عند أهل العلم الذين أعطاهم الله نصيبا من العلم ومن الأدب، وهم قليل في هذا الكون من امتزج علمه بأدب، وهذا الحبيب من ضمن هؤلاء الذي امتزج علمه بأدب، فنسأل الله أن يطيل في عمره وينفع الله به إن شاء الله في خير وعافية. آمين اللهم آمين. ترجم ولا؟ فالموضوع اليوم كان كلام شيق عما يتعلق بقيام الليل، وقيام الليل هذا مما حث الشرع عليه، وكان يعرف قيام الليل هذا، أصحاب قيام الليل قيل أنه يكون في أوجههم علامة، العلامة هذه يتميزون بها عن غيرهم، هي نورانية خاصة تعطى لمن هو دائما يقوم الليل، ولا تكون من أول مرة، فالاستمرار بقيام الليل يعطى هذه النورانية الذي يتميز بها عن غيره من الناس. Kata beliau, pembahasan pada malam hari ini tentang qiyamul lail, salat di malam hari, ini termasuk hal yang dianjurkan oleh syariah agama kita, dan bagi orang-orang yang rutin istiqomah melakukan qiyamul lail, Allah akan memberikan tanda kepada dia, yaitu berupa cahaya yang diberikan oleh Allah. Tapi ini tidak bisa didapatkan dengan sekali kita qiyamul lail. Jadi harus istiqomah dan terus menerus, maka insyaallah Allah akan memberikan cahayanya kepada kita, sehingga orang yang rutin qiyamul lail dengan orang yang tidak pernah qiyamul lail itu bisa dibedakan, kata beliau. النورانية هذه في البداية تكون نور على الوجه كما ذكر الله في القرآن سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ليس المقصود أثر السجود السواد الذي يكون على الجبهة، لا هذا خطأ. المقصود كما قال العلماء أهل التفسير السيمة هذا عبارة عن نور في الوجه، يضيء هذا النور في مكان، كل ما جلس في مكان تميز بهذا النور. Tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa cahaya ini diisyaratkan di dalam Al-Qur'an, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Daripada sifat mereka, yaitu di wajah mereka itu ada bekas daripada sujud. Ayat Al-Qur'an ini bukan berarti di dahinya dia ada hitam dua, bukan. Ya. Tapi bukan tanda itu, tapi tanda yang lain, yaitu cahaya yang nampak di wajah orang yang melakukan ibadah tadi itu.
يستمر هذا النور في البداية على الوجه ثم يعم البدن كله ثم يكون هذا الشخص نوراني يسير بين الناس بالنور. فمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه. Cahaya ini akan diberikan kepada orang-orang yang ahli ibadah ini dari mulai wajahnya dia, kemudian terus ya berlanjut begitu sampai ke badannya, sampai penuh seluruh jasadnya dia ini dipenuhi cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemanapun dia berada selalu nampak cahaya yang diberikan oleh Allah terhadap orang soleh tersebut. Sehingga dalam Al-Quran dikatakan, barang siapa yang dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diisi dengan keimanan, fahuwa ala nurin min rabbih, maka dia didampingi oleh nur cahaya dari Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. هذا النور يكون فيه هذا صاحبه يتميز أنه دائما عنده شيء من انشراح الصدر دائم. الناس في هم وغم وهو دائما في انشراح، لا يتضايق بأمور الدنيا ولا يهم أمور الدنيا، إن كان الناسيات أمراض عندهم، إن كان ما في أمراض عندهم، هو دائما يأنس بالله. Termasuk tanda bahwa orang itu mendapatkan cahaya dari Allah, yaitu hatinya selalu diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari manusia kebingungan, sumpek dan lain-lain, orang yang ahli ibadah selalu tenang. Di hari orang-orang diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus seperti itu keadaannya dalam ketenangan, dan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. الذي يهتم الإنسان بقيام الليل، وخصوصا أن هذا قيام الليل يعتبر خلوة بينك وبين الله، ما في خلوة إيمانية يكون العبد يخاطب به ربه خطاب حاضر لحاضر إلا في هذه السويعات الأخيرة من الليل. Kata beliau, ibadah di tengah malam ini termasuk kita ini berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sulit terjadi. Ya, bisa mudah kalau kita ibadah di tengah malam. Tidak ada gangguan sama sekali antara kita dengan Allah. Kita langsung khitab, ya, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu tidak didapatkan di ibadah yang lainnya. الجلسة الإيمانية التي تخاطب بها ربك سواء كان في سجودك أو في مثلا في جلوسك، لا تشغل نفسك بشيء. إن كان في غير صلاة لا تشغل نفسك بشيء، لا جوال لا غير هذا، لا تفتح بشيء أبدا، فقط اشغل بالك كله في تقرب إلى الله، استغفار، دعاء، صلاة، من هذه الأشياء، بكاء، وخصوصا هذا البكاء. Kata beliau, setiap ibadah yang kita bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, dalam keadaan apapun, dalam keadaan sujud, dalam keadaan zikir, dalam keadaan kita istighfar atau neteskan air mata nangis misalnya, takut kepada Allah, ini diusahakan pikirannya itu satu. Ya, jangan ibadah sujud mendekatkan diri kepada Allah tapi mikir perkara-perkara yang lain. Masalan HP-nya bunyi misalnya, ini siapa yang SMS misalnya, atau perkara-perkara duniawi yang lain. Diusahakan hal-hal yang kita lakukan daripada ibadah ini fokus niatnya untuk mendapatkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. أما الشخص الذي يقوم الليل، نعم يقوم يصلي وهذا فيه خير، لكنه مشغول بجواله. المشغول لا يشغل. إذا أنت مشغول بشيء آخر غير ربك، إذا خلاص يكلك الله لهذا الشيء. لكن أنت في ساعة في وقت الله، في وقت الصفاء بينك بين الله، كيف تشغل نفسك بهذه الأمور؟ Karena ada sebagian manusia yang dia itu rutin qiyamul lail, itu sebenarnya sudah bagus. Tapi hatinya itu ke benda yang lain. Setiap jam 3 dia bangun sholat 2 rakaat, 4 rakaat misalnya, sholat witir. Tapi pikirannya itu ke benda yang lain, sesuatu yang lain. Mungkin pekerjaannya dia, atau dia selalu hatinya itu, pikirannya itu tercurahkan ke HP ini. Ya, ini memang benar ibadah bagus, tapi akhirnya nilainya kurang nantinya, kurang optimal nanti, ya, kurang maksimal. في قيام الليل هنا تذرف الدموع، والدموع في هذه الساعة أرجى إلى القبول، لأنها ما في حد يراك،
وإذا كان حد يراك هذه مشكلة فيها رياء، لكن لما يكون ما في حد يراك إلا ربك وتدمع من أجله، ففي الحديث أن إذا خرجت من العبد دمعة بمقدار رأس الذبابة، رأس لا الذبابة، ومسح بها وجه حرم الله عليه النار بسبب قليل من عين مثل رأس الذبابة. Dianjurkan ketika ibadah di tengah malam, dianjurkan untuk menangis. Karena waktu yang paling pas untuk kita menangisi dosa-dosa kita yaitu di tengah malam. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang menyaksikan tangisan kita. Kalau nangis di majelis, ini ditakutkan nanti ya biar Masya Allah khusyuk itu rejal itu ya, Masya Allah takut kepada Allah. Jangan. Kalau jauh filel, nanti nangis sama Allah itu bagus, karena tidak ada yang melihat, tidak ada yang menyaksikan. Sehingga datang keterangan dalam satu riwayat dikatakan, barang siapa yang keluar dari matanya dia air mata seukuran, bukan seukuran lalat ya, tapi kepalanya saja. Air matanya itu seukuran kepalanya lalat saja, menetes kemudian dia usap ke pipinya atau ke wajahnya, maka karena sebab tangisan takut kepada Allah tadi itu, dia diharamkan untuk masuk ke neraka Allah. هذه دمعة، فما بالك إذا كان جرت دموع بحالها من عيونك كلها لله، تبكي على ماذا؟ على ذنوبك، في ذنوب كثيرة عملتها في السابق، على الأمراض التي في قلبك هنا، ترجو من الله أن يصفي قلبك حتى تكون عبد خالص. Ini air mata yang sedikit bisa menyelamatkan kita daripada neraka Allah, api neraka Allah. Bagaimana kalau di tengah malam kita meneteskan banyak air mata? Ya, bagaimana keberuntungan yang akan kita dapatkan nanti di akhirat. Nah, kemudian apa yang mau kita tangisi ini? Yang kita tangisi ya dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maksiat mata, maksiat mulut, maksiat tangan, maksiat kaki, maksiat perut, maksiat kelamin misalnya. Semua yang pernah kita lakukan ya, kita akui di hadapan Allah, kemudian kita bertobat minta ampun kepada Allah sambil menangis. Juga kita tangisi hati kita yang kotor ini, yang sombong, yang merasa lebih baik daripada yang lain, yang ada di hadir di majelis ini merasa dia yang terbaik misalnya. Ini hati-hati yang tidak baik. Ini kita tangisi ya di malam hari ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. للسابقين في هذه قصص كثيرة. سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه كان يصلي آخر الليل في جوف الليل في على سطح البيت أعلى، وكان يبكي في سجوده، ومن كثرة البكاء كان الدموع تجري إلى الشارع، تخرج إلى الشارع، فالجيران يظنون هناك ماء يتقاطر، وليس ماء، إنما هو من آثار دموع سيدنا عمر بن عبد العزيز الإمام خليفة المسلمين. هذا لماذا يبكي هذا الإمام العادل؟ يبكي على الأمة، يبكي على نفسه، يبكي على دموع تجري بهذا الشكل. إيش هذا؟ ما هذا؟ Daripada kisah salaf kita yang soleh banyak sekali tentang tangisan di tengah malam. Di antaranya kisah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Amirul Mukminin. Beliau ini di tengah malam itu menangis, ya, menangis kepada Allah setiap malam. Itu tangisannya saking banyaknya, menetes dia sholat di lantai atas ya. Kalau di sana itu lantai atas sudah ada atapnya, jadi kayak cor-coran gitu ya. Dia berdiri sholat sambil meneteskan air. Saking banyaknya air yang netes itu mengalir sampai ke pancoran buat keluarnya air hujan itu ya. Nah, itu tetangganya kalau keluar dari rumah, ngelewati rumah, bawah rumahnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, dilihat pancorannya itu ada tetesan air, dipikir ada air yang bocor atau apa ya. Ternyata bukan, itu air matanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz menangisi dosa-dosanya. مثل سيدنا عمر بن الخطاب كان له خدان أسودان على خد، قال من آثار البكاء، هكذا خدان يجري، خطان أسودان على خده من آثار البكاء. هؤلاء إما الرجال، فما بالك نحن. Juga Sayyidina Umar bin Al-Khattab, daripada riwayat sahabat-sahabat mengatakan di wajah Sayyidina Umar bin Al-Khattab itu ada dua tanda seperti jalan gitu ya, jalannya air mata itu ada bekasnya dua gini. Saking seringnya nangis di tengah malam. Ini orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh.
ya, yang tidak pernah melakukan maksiat dengan sengaja dan seterusnya. Bagaimana dengan keadaan kita yang setiap hari maksiat kepada Allah tapi tidak pernah nangis? هؤلاء يبكون وهم بشرون بالجنة. النبي خلاص بشرهم أعطاهم ضمانة، قال عمر بن الجنة. بل عمر قال إذا مشى عمر في طريق مشى الشيطان في طريق آخر ويبكي، ونحن ماذا؟ لا عندنا ضمانة في الجنة ولا نحن نبكي، كأن الجنة ضامنين سندخل. ما هذا؟ Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab yang dikatakan kalau beliau jalan di satu jalan, maka setan tidak berani menjalani jalannya Sayyidina Umar, lewat di jalan yang dilewati oleh Sayyidina Umar. Dan beliau termasuk 10 orang yang dikabari pasti masuk surga oleh Rasulullah SAW. Itu masih nangis tiap malam. Bagaimana dengan keadaan kita? Apakah ada jaminan langsung dari Rasulullah bahwa kita ini pasti masuk surga? Belum ada. Ya. Tapi kita tidak pernah nangis. Ya, seakan-akan surga itu milik mbahnya kita, ya, kakeknya kita. Walaupun kita banyak maksiat tetap nanti dimasukkan surga, ya, tidak bisa, ya. Nah. أليس نحن أحق بالبكاء في آخر الليل من هؤلاء الصحابة؟ نحن أحق بها. كم لنا ذنوب ومعاصي في اليوم نعملها، فلما يكون إنسان يبكي آخر الليل يباهي الله به الملائكة. انظر إلى عبدي هؤلاء يبكي لأجلي، يباهي الله بك في الملائكة. Sebenarnya yang berhak untuk menangis ini ya kita, bukan mereka yang banyak dosanya. Berapa banyak dosa yang kita lakukan hari ini? Ya, maksiat mata berapa banyak yang sudah kita lakukan kemarin, seminggu ini, dalam sebulan ini. Tapi air mata tidak pernah keluar dari kedua mata kita. Dikatakan orang yang menangis karena takut kepada Allah, mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. فإذن البكاء هذا في جوف الليل مهم جدا. ستعرف قيمته هذا البكاء يوم القيامة وحين تدخل في قبرك، ستعرف قيمته. لماذا هذا البكاء يبكون في الدنيا؟ لأجل أن يرتاحون في الآخرة. Menangis di tengah malam ini sesuatu yang luar biasa dan bisa kita dapati hasilnya ketika kita sudah masuk alam kubur dan nanti ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. قيام الليل النبي قال كأن يقوم أحدكم بمقدار حلب شاه خير له من الدنيا. حلب شاه يعني بمقدار ما واحد يحلب شاه، يعني 10 دقائق ربع ساعة هكذا. هذه مقدار حلب شاه، اللي يحلب شاه هكذا الذي يخرج منها اللبن، مدة ما يحلبون هذه فترة. لو قام إنسان وذكر الله فيها كفى، كان هذه له خير له من الدنيا وما فيها. يعني هذه الكرة الأرضية كلها لو أعطيت لك كلها لك خذها لك، هذه أفضل منها. Bahkan saking pentingnya qiyamul lail ini, kata Nabi SAW, bangunlah di tengah malam walaupun durasinya itu hanya singkat seperti orang yang memeras susunya kambing. Ya 10 menit mungkin. Ya singkat, tapi kita bangun sebelum subuh. Ya, belum lagi dikatakan bahwa qiyamul lail ini nilainya di sisi Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. إذن هذا هو فضاء. وكم نذكر من فضاء قيام الليل، وكم نكون في أشياء كثيرة. يعني ألفت الرسالة، ابن أبي الدنيا له رسالة ما يتعلق بقيام الليل. نعم، فواظب على قيام الليل حتى تكون من هؤلاء القوم الذين يدخلون الجنة بغير حساب. Banyak sekali daripada manfaat qiyamul lail, fadilah-fadilahnya. Bahkan ulama-ulama banyak yang mengarang kitab khusus tentang fadilah qiyamul lail seperti Ibn Abi Dunya dan yang lainnya. Maka kalau kita sudah mengetahui beberapa keutamaan qiyamul lail ini, mari kita biasakan untuk sholat di malam hari. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nanti dipersilahkan masuk surga tanpa hisab insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu an yaktubna wa iyyakum ma'a haula al-qawm ar-ra'il insyaallah. ويدخلنا وإياكم مع الذين يدخلون الجنة بغير حساب. آمين اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.